बदआबाद का पुरअमन इनकाद नहीं हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामाराई और झगड़ों में जो वाकयात हुए हैं उनमें ये हमें नजर आए। इसके अलावा अगर देखा जाए पन्नू आकल और रोड़ी में मुसल्ला गिरोहों में लड़ाई की वजह से अब तक 2 अफराद की जान बहक होने की खबर आ चुकी है। इसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी PTI बल्कि वफाक में मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें MQM और JUIF भी PP की सूबाई हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि PP ने इंतजामिया को इस्तेमाल करते हुए धांधली की है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता 75 सालों से शायद ही कोई एक भी इंतखाबी अमल ऐसा नहीं रहा जिसमें ऐसे वाकयात और ऐसे इल्जामात ना लगे हों। अलमिया यह है कि इंतखाबात हो जाते हैं मगर उसके बाद मुल्क में इस्तेकाम के बजाय इंतशार ही फैलता है। सबसे ज्यादा शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होती है मगर इन सब मसाइल की जड़ खुद सियासी अशराफिया भी हैं जो रूल्स ऑफ गेम्स बनाने और फिर बार बार इस पर अमल करने में नाकाम रही हैं। इस मुल्क में इलेक्शन के नताइज सिर्फ उसे कबूल होते हैं जो जीत जाता है। हारने वाला सबके लिए इलेक्शन सिर्फ सिलेक्शन या धांधली ही होता है। आखिर इस बदतरीन भंवर से क्या हम कभी बाहर आएंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ खान साहब की जमात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खतरा लाहक है कि वो इनके खिलाफ बदतरीन फैसला दे सकते हैं। ये क्या मामला है और PTI को ऐसे खदशात क्यों हैं? इसके अलावा PP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में मुआहदे की अदम पासदारी ने शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया है और एन फाइनेंस बिल के मंजूर होने से पहले वजीर आजम दोनों के दरमियान सुलह सफाई के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। आयशा बख्श साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। साथ ही साथ हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे साथ अथर काजमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करने से पहले जिस तरह कि हमने कहा कि फर्स्ट फेज लोकल बॉडीज के इलेक्शन का जो है वो तसादुम से जो है वो उसमें बहुत ज्यादा तसादुम नजर आया। 2 अफराद जो है जान बहक होने की अब तक जो है उनकी खबरें आ रही हैं। इसमें जो इल्जामात लग रहे हैं पहले जरा वो सुन लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या इल्जाम लगा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। पिछले 1.5 महीने से कई बयानात, कई स्टेटमेंट्स, कई वाकयात होते आए हैं, रिकॉर्ड होते आए हैं किडनैपिंग के, हमारे कैंडिडेट्स को, बल्कि हमारे कहीं तो प्रपोजर सेकेंडर्स को पुलिस की ब्लैकमेलिंग के, प्रेशर टैक्टिक्स के, यानी रियासत की सारी मशीनरी इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी करके डरा धमका के कैंडिडेट्स को बिठाया गया, कैंडिडेट्स को अगवा किया गया, उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। हम ये सब चीजें बताते आए हैं और कई कैंडिडेट्स ने हमारे कोर्ट्स में जाकर रिलीफ ली है। क्या ECP को ये नजर नहीं आ रहा था? जिस तरह से पोलिंग हो रही है, डाकू अंदरूनी सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहां की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठें, इल्जामात लगें। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब का फर्ज बनता है कि हमें सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूंगा ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। गुल साहब, जैसे इब्तिदाई में मैंने कहा कि 75 ईयर्स में शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें जो है वो इस तरह के इल्जामात ना लगे हों। अब ये किस तरह इससे जो है वो बचा जा सकता है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कराया जाता है कि पॉलिटिकल इस्तेकाम जो है वो आए, लेकिन उससे बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो है वो चीज होना शुरू हो जाती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है और फिर उसके असरात जो हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी जो है हमें नजर आते हैं। किस तरह इससे जो है वो निकला जाए? 75 ईयर्स एंड वी स्टिल कहीं हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपने मुझसे पूछा था? जी गुल साहब। सॉरी, मैं पहले शुरू में मिस कर गया। देखिए, जिस मुल्क में जमहूरी इदारे, जमहूरी जमातें, सहाफती इदारे, अदलिया या जो जितने भी हमारे कानून से मुताल्लिक इदारे हैं, वो जब कार्टेल्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये ग्रोही मफादात में तब्दील हो जाती है सियासत भी और बिजनेस भी। तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं, जो 2 बड़ी जमातें हैं जिन्होंने 30-35 बरस तक बड़ी आबियारी की इस रेगज़ार सियासत की, और इसमें उन्होंने बड़े बड़े पौधे लगाए जो कभी ये शुरू में जब ये आए थे इक़्तिदार में, उस वक्त जो लोग पटवारी थे, कोई सुपरिंटेंडेंट था,
ان کے بچے اب اسسٹنٹ کمشنرز ہو گئے ہیں, سیکرٹریز ہو گئے ہیں, وہ ان کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں. جو کچھ پنجاب میں ہوا گزشتہ 3.5 برسوں کے دوران, جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے گزشتہ 14 برسوں سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے, وہ اس امر کا اظہار ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز بنائی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنے کیپٹیو ووٹرز رکھے ہوئے ہیں. وہ تو MQM خود بھی یہ کرتی رہی ہے کہ لوگوں کے شناختی کارڈ اکٹھے کر کے ان کے نام پہ ووٹ ڈالتے تھے. تو یہ کوئی اس ملک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اصول کی, کوئی اخلاقیات پہ مبنی کوئی سیاست ہے, بلکہ گروہی سیاست ہے. جمہوریت کے نام پہ, جمہوریت کے گھوڑے پہ یہ سوار ہیں, اور گھوڑے کیا ہیں؟ غریب عوام ہیں. وہ غریب عوام ہیں جو پہلے تو مہنگائی میں پس رہے تھے, ابھی سپر مہنگائی کے نیچے آ گئے ہیں, اور جو مہنگائی کے خلاف جو کر رہے تھے, مارچ کر رہے تھے, چاہے وہ بلاول تھے, چاہے فضل الرحمان تھے, انہوں نے آ کے اس غریب قوم پہ سپر مہنگائی امپوز کر دی ہے. تو اس حالت میں ہمیں کوئی پریشانی, کوئی تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آج پھر ایک اور الیکشن میں وہی دھاندلی کے الزامات, وہی بے ایمانیوں کے الزامات. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا. اچھا عائشہ بخش صاحبہ, اس کا مطلب جس طرح یہ تو خیر ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور جس طرح گل صاحب نے نشاندہی بھی کی کہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے, یہ سسٹم ہی اس طرح کا ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ اگر ہم ان چیزوں کو فکس نہیں کر سکتے تو کیا پھر ان الیکشن سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ وہی الزامات, وہی انسٹیبلٹی, کیا ہم حاصل کیا کر پا رہے ہیں؟ بہت شکریہ ماریہ آپ کا. اور میں امتیاز گل صاحب سے مکمل طور پر ایگری کرتے ہوئے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں, ابھی ہم جب روز یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہی معاملات انہوں نے بالکل کہیں معاملہ پورا اکٹھا کر کے سامنے رکھ دیا ہے. وے فارورڈ کے اوپر میں آج کل کہیں بیٹھوں, میں یہ کہتی ہوں ہم بالکل مایوسی کی جگہ پر کھڑے ہیں. ایک دائروں کا سفر ہے 70 سال سے, آپ کے پاس نظام موجود ہی نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. یہ کارٹلز ہیں, یہ بزنس انٹرسٹ ہیں, یہ گروپس بن چکے ہیں, وہ اس ملک کو رن کر رہے ہیں. فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اب کی بار آپ کی, اگلی بار آپ کی. جہاں پر اصل اختیار موجود ہے وہاں سے باریاں بانٹ دی گئی ہیں, اور آپ یوز اینڈ مس یوز کرتے رہے ہیں. اسکیلیٹن سب کی کبرڈز کے اندر موجود ہیں. آپ نے نہ کسی اصول پر چلنا ہے, نہ کسی آئین کو ماننا ہے, نہ کوئی قانون متعلقہ موجود رہے جس کے اوپر عمل کریں. قانون اگر ہے تو اس بندے کے لیے جس کو قانون پڑھنا نہیں آتا, اور آئین کو اگر غلط طور استعمال کرنا ہے تو اس بندے کے خلاف کریں جس کو پتہ ہی نہ ہو آئین اس کو حق کیا دیتا ہے. تو شہباز شریف صاحب جب سے آئے, وہ جو بھاگ بھاگ کے قرضے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی جماعت کہتی ہے ہم سیاست نہیں ریاست بچانے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو بیانیہ اس وقت دے رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہوئی, امپورٹڈ گورنمنٹ آئی, اور یہ نیوٹرلز کو نیوٹرلز نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا یہ دونوں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے عوام کے لیے بات کر رہے ہیں؟ دراصل ایسا نہیں کر رہے. دونوں اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. کسی کو 10 سال ہیں یا 5 سال ہیں, جس کے پاس جتنا وقت تھا اس وقت کے اندر صرف اپنی پولیٹیکل گراؤنڈ بنانے کی, اپنے مفادات کو سیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آئین آپ کو کیا کہہ رہا ہے, قانون آپ کو کیا ذمہ داری دے رہا ہے, آپ کے فرائض کیا ہیں بطور گورنمنٹ, یہ کوئی سیاسی جماعت سمجھنے کو تیار نہیں ہے. پارلیمان کی کوئی اہمیت کسی کی نظر میں نہیں ہے. قانون بننا ہے, اگر کچھ لوگوں نے ذہن میں سوچا ہے یہ قانون بنانا ہے, وہ بنا لیں گے, وہ عمل کر لیں گے. وہ قانون عوام کے لیے ہے کتاب. دراصل کچھ لوگوں کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے ہر قانون کے اندر, ہر نظام کے اندر, عام پاکستانی لوگوں کے لیے جو قریباً 21 کروڑ سے کہیں زیادہ ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو اشرافیہ کے وہ پورے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو جب میں کہہ رہی ہوں کہ ہم آج کل روز جب کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں وے فارورڈ کیا ہے. میں تو نہیں کہوں گی ملک, یہ معاشرہ ایسے ہی چلتا رہے. آنے والی نسلوں کو کیا دینے کو تیار ہے؟ 70-75 سال بعد ہمیں احساس ہے کہ ہم کیا غلطیاں کر چکے. سوال یہ ہے کہ ہم سیکھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ سیکھنا کہاں سے شروع کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو سیدھے, ہم کہتے ہیں نظام ریورس کرو, ابھی سب پی ٹی آئی کہتی ہے ریورس کرو سب. 4 مہینے پہلے نون لیگ کہتی تھی ریورس کرو سب. آپ لوگوں کے لیے کیوں ریورس کریں؟ آپ تو جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے ہمیں یہ سب دے گئے. پی ٹی آئی کہتی نون لیگ ہمارے لیے مائنز لگا گئی, نون لیگ آئی کہتی پی ٹی آئی مائنز لگا لگ گئی. ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ آئیں. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے, لیکن ڈیلیور کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہی چند لوگ ہیں جن کے خزانے بھر رہے ہیں, جن کے گھر بڑھ رہے ہیں, جن کی گاڑیاں بڑی ہو رہی ہیں, جن کے پاس باہر سب کچھ بن رہا ہے. عوام تو جہاں کھڑی تھی 4 سال پہلے, 4 سال بعد اس سے نیچے جا چکی ہے, اور اگلے 3 سال بعد کہاں ہوں گے اس کے لیے بھی یہ جواب دہ نہیں ہوں گے. تو اس وقت وے فارورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے کوئی راستہ ہے, بالکل راستے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر سخت ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. اس ملک کے اندر نظام کو درست کرنا ہوگا. لکھا سب پڑا ہے,
लिखा था पढ़ा, कागज सिर्फ काले हुए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस पे भी आऊंगी, अगला जो सेगमेंट होगा। पहले मैं अतर काज़मी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अतर साहब, अगर हम इसको, इस सिस्टम को, अगर जिस तरह हम इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, अगर हम उसको कंट्रोवर्शियल होने से बचा नहीं सकते और हर इलेक्शन ने इसी तरह के जो है वो इल्जामात का सामना करना है, उसको इसी तरह के इल्जामात का सामना होगा, तो फिर क्या फायदा इतना पैसा, इतना टाइम, इतना जो है वो एनर्जीज वेस्ट करने का? वैसे ही हम एक गरीब मुल्क हैं, स्टेबिलिटी तो आती नहीं है, इनस्टेबिलिटी ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा आ रही है, तो हम गेन क्या कर रहे हैं इससे? फिर देखिए, इससे गेन वो जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई, एक इशराफिया गेन करता है, आवाम तो कुछ गेन नहीं करती। तो उनके लिए ये सिस्टम ठीक है, वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, थोड़ी सी वो होती है, हुआ होती है, 2-3 दिन हम इसके ऊपर बात करेंगे, 1-2 हलाकतें हो जाएंगी, उसका जिक्र मीडिया में होगा। लेकिन इस सब के पस मंजर में क्या होगा? इस सब के पस मंजर में लोगों के प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, लोगों की सरकारी उनको फंड्स मिल रहे हैं, तरक्याती फंड्स मिल रहे हैं, अपनी वो गंगा सीधी कर रहे हैं, तो वो तो उनका तो सारा सिलसिला वो चलता रहता है। दूसरी जहां तक ये बात है कि अब जो भी निजाम होता है, वो निजाम अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता बनाता है। अब भारत में भी कोई डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत नहीं है। भारत की आधी पार्लियामेंट जो है, उसके अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमात हैं, और बड़े संगीन मुकदमात हैं, तकरीबन आधी पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन वहां पे मसला क्या है? वहां पे फिर जब आहिस्ता 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 रिफाइन होता गया, तो फिर इस तरह की पार्टीज भी आई, जिस तरह आम आदमी पार्टी सामने आई, दीगर पार्टी सामने उसने डिलीवर करके दिखाया, उसने डिलीवर करके दिखाया, वो अपनी जगह बनाते हैं। अब हुआ ये है पाकिस्तान के अंदर, अब मीडिया कितना आजाद है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मीडिया ने एक अपनी जगह बनाई है, सहाफियों ने अपनी एक जगह बनाई है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर कॉल्स के बावजूद, जो कुछ भी है वो आपको पता है। लेकिन सियासतदान क्या इसके लिए तैयार हैं पाकिस्तान में? क्या वो अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं? वो वोट के इज्जत की तो बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से डील्स ना करने की तो बात करते हैं, लेकिन जब वो अपोजिशन में होते हैं तब वो ये बात करते हैं। तो जब तक सियासतदान खुद ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने इस सिस्टम को मजबूत करना है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं, हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये जब चलता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होगा। आप अपनी जगह बनाएं। जब सियासतदान अपनी जगह बनाने के लिए खुद तैयार नहीं है, तो फिर अवाम क्या कर सकते हैं? अच्छा गुल साहब, बात हो रही